Daytoy, sinagbalingan na. Daytay, balay tayo. Pintas kanug. Napintas pilang Kerben? One. Ano bagam ki Mama Karen? Le, bagam mo. No, napintas mo na saan? Pintas. Mama? Mama. Karen? Alan. Pintas? Si aking balay nga detoy? Si aking balay? Balay tayo? Sigurado ka? Apay balayo pay? Yan na balayo. Helilin. Hanggang mo may ito na. Dugal ba na? Dugal ba na? Hey! Hey! Saan ako? Kan, ito yun. Yun. Dati te balay tayo. Sino aking balay, Kerben? Sino aking balay? Umayak ko. Sino? Iwan. Umayak, gumatang tayo lakom. Nih. Da sungguh. Nasumbo nga, gusto di. Ala, gudi ka datang. Detoy. Ito ni Kerben. Hindi, anak kumain na. Gumatang tila ko mo. Mama, ako na. Bilang man. Detoy, kasi minto pa. Detoy. Detoy yan. Dito tayo, sango tayo. Dito ni Kerben. Pabalimpi aglako, tibugong ni Kerbinen. Anat lakom, Barok? Nalakom? Tarat. Ana? Tarat. Darat. Gumatang akman. Mano data, Barok? Mano, may isa? Mano bayad na may isa? Saka mano, 10 pesos, 100? 200. 200 ka no bayad. Di may isa dati nga darat awo. Ano nagyan na day tayo? Para ana? Agarami dak balay ko? Umanay nga rod dito. Gatang ko amin di darat mo. Mano nga rod no 200 may isa. Amo na pa 200 ka no. Pinagpilig niya 10 pesos no 200. Ay 100, 200 ko na. Apay dati lakong pay datoy? Agbas akman? Suro nakman, sir. Aglako ka pay ti book, sir? Book? Mano bayad na nga datoy? 200 mat? Uno na ngingi na. 500? 500 ka na dito. Sa 800, 1,300. Dito nga rod, sir. Anan dito? Lakong pay dito, sir? Lakong pay dito? Lakom? Dito book? Agtugok lakom? Ano nga letter dito? Dito ni, dito. Ano letter na dito, sir? Ano letter na dito? Ano nga letter dito, sir? Ano letter na dito? Ano sound na dito, nako? Ano sound na dito? Apo, very good ka niya. Dito nga rod, ano dito? Why? Apo, very good. Dito nga rod. Dito nga rod. Ne. Ada tao adeng. Ada ta? Ne. Ana?